शरीयत और लॉजिक साथ साथ। मुफ्ती साहब के YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और इनके ताज़ा बयानात के जरिए अपनी इल्मी, इस्लाही और फिक्री आबियारी करते रहिए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। इअ्तिकाफ़ का लुग़वी माना है ठहरना, और इस्तिलाह शरइयत में इअ्तिकाफ़ कहते हैं पाकी की हालत में जहाँ 5 वक्त की नमाज होती हो जमात के साथ, वहाँ पर अल्लाह ताला की रज़ामंदी के लिए अपने आप को महबूस कर देना और मस्जिद में ठहरने की नीयत कर लेना, इसे कहते हैं इअ्तिकाफ़। इअ्तिकाफ़ की पहली शर्त है मुसलमान होना, दूसरी शर्त है आकिल होना। गोया मजनू और पागल आदमी को मस्जिद में इअ्तिकाफ़ की नीयत से ठहरने की इजाज़त नहीं। जिसको मस्जिद के अदब व एहतराम का पता ना हो, ख़बर ना हो, ऐसे आदमी का मस्जिद में ठहरना दुरुस्त नहीं है। इसी तरह एक शर्त है पाक होना। नापाक आदमी को मस्जिद में ठहरने की इजाज़त नहीं है। लिहाजा जो इअ्तिकाफ़ में बैठने वाला है, अगर उसको जनाबत का मसला पेश आ जाए तो वो फ़ौरन ही मस्जिद से निकल कर गुस्ल करे और फिर मस्जिद में वापस आए। उसमें ताख़ीर से काम ना लें। गफलत और सुस्ती का मुज़ाहरा इअ्तिकाफ़ में बैठने वाला हरगिज़ ना करे। इअ्तिकाफ़ सुन्नत अलल किफ़ाया, यानी इसका माना ये है रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में 20 रोज़े को असर की नमाज के बाद सूरज गुरूब होने से पहले पहले मस्जिद में ठहरने की नीयत से मस्जिद में दाखिल हो जाना और पूरे मुकम्मल 10 दिन का इरादा रखना और उसकी तकमील करना, ये मुसलमानों पर, मोहल्ले वालों पर ख़ास तौर पर वाजिब है। अगर एक आदमी भी उस जामिया मस्जिद में जहाँ 5 वक्त की जमात के साथ नमाज होती हो कोई ना बैठा तो सारे मुसलमान उस मोहल्ले वाले गुनहगार होंगे। इसलिए रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में इस उम्मीद के साथ कि मेरे अल्लाह ताला मुझे बख्शिश मेरी फ़रमाएंगे और रहमतों का नुज़ूल हो रहा है और लैलतुल क़द्र मुझे नसीब होगी, इस नीयत से मस्जिद में आकर बैठ जाना। और एक हदीस में आता है, अली इब्न हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, हज़रत हुसैन फरमाते हैं कि जो शख्स सवाब की उम्मीद के साथ रमज़ानुल मुबारक के आखिरी आशरे में इअ्तिकाफ़ में बैठता है, कयौम हज्जैनी व उमरतैनी, गोया ऐसे है जैसे उसने 2 मकबूल हज और 2 मकबूल उम्रों का सवाब अपने नाम आमाल में लिखवा दिया है। इसलिए मस्जिद में इअ्तिकाफ़ में रमज़ान के आखिरी अशरे में हर शख्स शौक़ के साथ और सवाब की उम्मीद के साथ अल्लाह ताला की रज़ामंदी के लिए अल्लाह के दर पर आ पड़ जाना, इसे इअ्तिकाफ़ सुन्नत कहा जाता है। एक इअ्तिकाफ़ वाजिब है। उसका मतलब ये है कि अगर किसी शख्स ने ये मन्नत मानी कि अगर मेरा फ़लाँ काम हो गया तो मैं इतने दिन का मस्जिद में इअ्तिकाफ़ बैठूँगा, तो ऐसे शख्स पर रोज़े के साथ मस्जिद में बैठना ज़रूरी हो जाता है और उसके ज़िम्मे में वो चीज़ मन्नत के ज़िम्मे में आ जाती है, नज़र के ज़िम्मे में आ जाती है। जैसे कोई आदमी किसी काम की नज़र मानता है, मन्नत मानता है
اور منت کو پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے اگر وہ منت شرعی اصول کے مطابق ہو، شریعت سے باہر نہ ہو۔ لہذا جب کسی شخص کا وہ کام جو اس شخص نے منت مانی وہ پورا ہو گیا اور وہ منت کی تکمیل کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزہ رکھ کر مسجد میں بیٹھے، 2 دن کا ارادہ کیا تھا، 3 دن کا کیا تھا، 10 دن کا کیا تھا، وہ پورے سال میں جب چاہے بیٹھ سکتا ہے، الا یہ کہ اگر کسی شخص نے یہ منت مانی تھی کہ ان دنوں میں فلاں وقت تک اگر میرا کام ہو گیا تو میں فلاں مہینے میں اعتکاف بیٹھوں گا، تو پھر اس کو اسی مہینے میں اعتکاف میں بیٹھنا ضروری ہوتا ہے۔ تو اعتکاف کی شرائط میں جہاں مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، پاک ہونا یہ شرائط ہیں، اور مسجد میں باجماعت نماز کا ادا ہونا، تو وہاں پر ایک شرط یہ بھی ہے کہ روزے کے ساتھ اعتکاف کرے۔ گویا اگر کسی شخص نے روزہ نہ رکھا اور روزہ اس کا چھوٹ گیا تو اس کا وہ اعتکاف ختم ہو جائے گا، اس کو اس دن کی بعد میں قضا کرنی پڑے گی۔ اگر اس کا اعتکاف کے دنوں میں چاہے منت والا اعتکاف ہو یا سنت اعتکاف ہو، ان دونوں اعتکافوں کے اندر ضروری ہے کہ آدمی روزہ رکھے، بغیر روزے کے اس کی تکمیل نہیں ہوگی۔ اور ایک اعتکاف ہوتا ہے اعتکاف مستحب، جب بھی آپ مسجد میں آئیں نماز کے ٹائم پہ یا کسی سے آپ نے ملنا ہے تو مسجد میں داخل ہوتے وقت یوں کہہ لیں نویت سنت الاعتکاف، میں سنت اعتکاف کا ارادہ رکھتا ہوں، میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، تو اس کو بھی ثواب ملے گا، لیکن ان دونوں پہلو والوں کے برابر نہیں ملے گا۔ تو اصل اعتکاف وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں آپ تشریف رکھتے۔ جس طرح مرد اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں مسجد میں، عورتیں اعتکاف میں گھروں میں بیٹھ سکتی ہیں۔ اور اگر کوئی ایسی عورت ہے جو گھر میں رہ کر اس میں نیت کر سکتی ہے کہ میں یہ تمام کام کروں گی، میرا کوئی گھر میں کام کرنے والا نہیں ہے، تو وہ اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے نیت کر لے کہ میں اپنے گھر کے کام کاج، گھر کے جو شوہر کی خدمت ہے وہ، اور اسی طرح ہانڈی وغیرہ کا پکانا، یہ نیت اگر کر کے بیٹھ جائے تو بات نہ کرے اور ارادہ پہلے سے کر لے تو وہ عورت بھی اعتکاف میں شمار ہوگی، اور اس کے اعتکاف پر بھی اس کو وہی اجر اور ثواب ملیں گے جو مسجد میں مردوں کو بیٹھنے پر ملتے ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔